किए भेटला देख ଭଲ ଅଛନ୍ତି हाँ भल अच्छी तो ना डाक ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିନାୟକ विनायक ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର देखिल फाइन ଏଇ ଆମ କାଳିଆଗୁଡାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମ୍ୟାଡାମ ନାହାନ୍ତି କି ହଁ 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 ସେଇ ଭିତରେ ନାଇଁ କି ପଠେଇଦେବୁ ହଁ ବିନାୟକ ହଁ ତ ସେ ତାର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବ ଆସିବ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ନଦୀ ଘାଟଟା କିପରି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଭାଇ ଗଲେ ତଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରେ ପୁରା ଧାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ସେ ପୁରା ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଡାକିକି ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲୋକ ସେଇଠି ଯିବେ ହେଲା ନହେଲେ ଥୋଡ଼ି ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ ମହୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ମହୁଲ ଚାଷ ମହୁଲ ଘର ଘରକରେ ଶୁଖା ହେଇଥିବ ହେଲା ମହୁଲ ପଡ଼ିବ ମହୁଲ ତୋଳିକିରି ପୁରା ଘରେ ଘରକେ ମହୁଲ ଚାଷ ତ ଖାଲି ଏପଟେ ଯିବ ଖାଲି ମହୁଲ ସ୍ମେଲ୍ ଯେତେ ସାରା ମହୁଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମହୁଲ କୋଉଠି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ସବୁ ପସରା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲ କେତେ ଲୋକ ପୁରା ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି ତ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆସ ଏଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି କାଳିଆଗୁଡ଼ା ଏଇଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମେଳଣ ଲାଗିଛି ତ ନଦୀ ଘାଟରୁ ଦେଖିଲେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ସରିଲା ସେଇଠି ତ ବୁଡ଼ ପକେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମା ମାନେ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ନାନୀ ମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି କାଳିଆଗୁଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଠି ନାନୀ ମାନେ କହିଲେ ଝିଅ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ମାନେ ସେମାନେ ନା ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ କିଛି ଭୋଗ ହିଁ ଖାଇ ନଥିଲେ ତ ବୁଡ଼ ପକେଇ ସାରିଲେ ଯାହା କିଛି ଖାଇବେ ତ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବି ମାନେ ଦିଆ ହୁଏ ତ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଏଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନା ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗ୍ରୀନର ଏଇଠି ଭାଇନା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କାମ କଲା ଆସିକି ଏଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଳିଆଗୁଡ଼ାର ରଥ ବି ହୁଏ ନା ଏଠି ସବୁ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ଏଇପରି କିଛି ସାଜସଜା ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବି ଠାକୁର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କଲେ ଏଠି ସବୁ ଦେବେ ଆଉ ଏଠି ନା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହେଲା ପୁରା ଶାନ୍ତ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ମାନେ 16 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଗଲେ କାଳିଆଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ଗ୍ରାମଟା ସେଇଠି କାଳିଆଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ସେଇଠି ହିଁ ହୁଏ ଏଇଠି ମାନେ ଧୀରେ ନଦୀର ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛି ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ଟା ହୁଏ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି କେତେ ଜାଗା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢିଆ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ କାଳିଆ ସାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ନଦୀ କୂଳରେ ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକିରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ମେଳଣ ତ ଖୁଡ଼ି ମାନେ ତ ମା ଖୁଡ଼ି ଆଉ ମୋ ପିଇସି ନାନୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କେବେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଫେରେ ଆମେମାନେ ଆସିଲୁ ଭେଟିଲେ ତାଙ୍କ ତ ବହୁତ ଖୁସି ନାନୀ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ତାଙ୍କର ବେଦନା କହିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋଧେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖିଥିଲା ପରେ ଲାଗିବ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇବେ ସବୁ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁ ପକା ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଠି ରେକର୍ଡିଂ କଲି ତ ସେ କହିଲେ ନା ଏଠି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ମନା ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବାକୁ ମନା ତମେ ବେଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାର ସବୁ କର ତ ଏଠି ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦି ହାତ ଟେକିକିରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଇଗଲି କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଳସ ରଖା ହେଇଥିଲା ତ କଳସଟାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି ହେଲା ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କାଳିଆଗୁଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଖୁଡ଼ି ମା ନାନୀ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ଏଇଠି ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ହେଲେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆଡ଼ର ଲୋକ ଆସିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ
लोक जी नथा आदिवासी जनजाति लोक बहुत परिमाण था है तो से कहले ना ये रेकर्डिंग करा मना बोली हो ठीक अच्छे किसी कथा ना चलतु पलि आसवा ये ना समस्ते बसते दान सांग मैंने निश्चय आसिले गोटे बेग गोटे किसी चाउल कॉइन धरिक आसतु दान दक्षिणा करूँ मंदिर जी दान न गले कौन बा अच्छी आ कौन पुण्य तो निश्चय तो मु चाउल आन नी जेहेतु भाई गले चिल्ला कर धरिक आसिले तो मु माने किछिटा टंका दान आकार देती यहीपरी बेरिकेड कराई सेपटे जीवाटा ये साइड खसवाटा तो बहुत भल लगे आमको आउ चलतु एम सब दान दक्षिणा देते मुझे ना भाई टे गले दीप आने दीप आणिक लगेला आसिकी मुझे पछे लगेबी ये देख सब टीका विचेतन भी दिया ये लगा सांग मैंने दीप दीप लगाई भल सुविधा है आ तार बैकग्राउंड चारिआडे बहुत यज्ञ मंडप रोसई घर रोसई शाल माने बहुत बड़ एरिया माने जगन्नाथ ठाकुर बगीचा भी अच्छी एत सुंदर शांत परिवेश बढ़िया भल लगे इस जगटा जी आसब कह शांत शांत नानी मन तो बहुत खुशी होते मालकानी नानी मैंने आसते बहुत खुशी चल दीपड़ा लगेदेवा कालिया छंद पाखे दीपड़ा लगे नी भाई जेहेतु पछरे आने गाड़ी में रही जाता तो मुझे दीप टे लगे दीप लगार व्यवस्था होती तो माने से जेहेतु भोक थिला खाई नथिले कि चलो ये अन्नर व्यवस्था भी है चल देवा जो नहीं से माने खुड़ी नानी मान धरिक बस नहीं खाଇବା पाखे बसले मुझे डेरी आसली देखो ये सब एमती कराई ना तले सब बसवे रात भी अन्न व्यवस्था अच्छी नाट कीर्तन हम ये सब हम साजसजा दिन जाक तो बहुत सारा लोक खाइले आमर भी ये ना बड़ भाई ना माने बड़ जाकर अपांकर बापांकर अस्थि भी विसर्जन होता तो मैंने सब खाई जाते मुझे जस्ट घरे खाई फेली ये अन्नर व्यवस्था करा किंतु घरे खाई पड़े आसती एम सब खाई बसिले नानी आउ खुड़ी मैंने तो बहुत सारा भात डाली खटा आउ कौन सा माने तरकारी घाट ये सब जिनस भोग भोग तो भोग पूरा जगन्नाथ ठाकुर भोग क्या मिले भाग्य थे ही मिले तो खुड़ी सहित बस भोग ही खाई किंतु भोकिला पेटरे अन्न कहापाई कौटे जोग थाए सांग मैंने खाइबाटा तो नानी मैंने खुड़ी मैंने खाई बहुत शांत जा हो झील जईं खाया मिला कारण ये सब वर्ष हुए माने भाई भी ये सब मेम्बरशिप अच्छा सब जनाशुना एरिया जेहेतु आमर सब जनाशुना तो भल लगे क्या गंडे खाया मिलवाटा कौन भाग्यर कथा ठाकुर भोग तो क्या दृष्टि केतबले कहा जे पेट पड़े क्या केतबले अन्न क्या हांडी में पड़ी था किए जान जगह कालियार बरात थिला ये नानी मैंने खुड़ी मैंने खाइले तो चलते खाଇବା पिवा सरला से बाहरी पड़े मालकानी जीवाबू आम जेहेतु आम आसीचु आम बुलिया हाँ नुआ डाबा तो ये सब इमती पसरा मालिया पसरा पड़ी सब कहीं कौन कौन चल देखी गोटे बेलुन गोटे बेलुन भी कह आम तो किए छोट पिला ना बेलुन मो गोटे बेलुन किन दियो मु गोटे छोट पिला मो गोटे बेलुन किन आउ तो घर किए छोट पिला ना आ क्या बेलुन किन कप ना पूरा तो गो माता आइसक्रीम ए तो सब पेट भात खाई सब देख मंगलसूत्र 50 टंका ये सब कौन पचड़ा कानर किए किए कौन केंदा बड़े आस बेगी बेगी देख से दादा पर देखा सब पड़ी पसरा बाड़ी ये कौटे कप सेट पड़ो दिज सेपटे कौपटे पड़ो बोधे तो ये सब कप सेटा किना है 50 टंका कप सेट नियो चलो सब बुला बुली सरला मु गोटे कप सेट किनली कप सेट एटा फुल फुल मुंडरे लगे एटा फुल देखिया केमती कोन हो चल फुल कप सेट आ भाई तांगर एटा धरि बुलचंदे बुझला चलो एई बरी किछि एटा सब इमती नॉर्मल है हां एटा खाली इमती नॉर्मल सब हम कोडा छी तमे हां मु सेडा तो धरि जाउछी दुख जाउनी मोर आ कौन नहीं था ना सुना तो चलो ये तो मान यात्रा जो हो ना से ना चना नेबार है तो देखा कौटे चना कौन बिका हो चना टे नहीं जावा
चना सब पैकेट कर पैकेट बंद हो चणार सब चना बिका हो पैकेट कर चना के पैकेट गोटे ऐसे चना एटा तो सब 10 एजा कौन गोला कोला जाम सब बिका सब ए स्टल खोलुची राति हेले आउरी अधिक हम है चना नहीं जा दे दियो गोटे एठू सब गाड़ी बंद है सब गाड़ी बंद कर जी आसो ये रास्ता देकर आसो एपटे ही गाड़ी पार्किंग कर कारण सेपटे बेसी लोक ट्राफिक जाम हो ना है यहीपरी सब किछि अच्छी बाउंस पकाई बाउंस चलो हाँ जाऊा भाई आसवे देखा के दूर को आसुँच कौन है देख लो आज यहीपरी थी बारिणी बुड़र सब कि भाई कोपड़े आसी जना एत बेरिकेड लगी है वीडियो टी किपर लगे ए राति है ना राति अधिक अधिक लोक सब आसवे नाच भी हम आ सब पसरा भी पड़ी नाच भी हम अधिक लोक आसवे है गाड़ी जी जार गाड़ी रे मोटरसाइकेल सब आसुँच चलो मु आसिक ए बंद पड़े है देख सांग मैंने मु पलि आसली नदी तुठ माने डंगा नहीं कि डंगा डंगा तुठ डंगा सब जीवेनि से डाईटा है तो ये दीटा नदी सब जाऊँ एटा जा कौटे जी कहते सूर्य सूर्य देवता अस्त हो आसिले माँ कड़ू गले सूर्य देवता देखो केते सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य देख यहाँ मस्त सीन अच्छी ये आस टे केते सुंदर देख से सब पिला जाने सब फोटो पिला माने फोटो भी उठुछन देख कुळु कुळु नाद है बढ़िया नदीटा बही जाइए ये किंतु पूरा पूरा भल केते पानी पूरा ये देख से भी सब पथरिया नदी खसी जी डर लगे पूरा लकडाउन नहीं अच्छी ना पूरा खसी जी जमी खसी गला प्रागा हो देख केते भल लगुनि बढ़िया अच्छी जगह इस आज ये भेटलु के आस हाँ कहला ते भेटिया को यही देख किए भेटला देख हाँ भल अच्छे तो ना डाक मोर नाम विनायक विनायक आओ समस्त लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो देखिला फाइनली ये भेटला गोटे थोड़ा बस रे भेटला आज ये भेटला एपट जबु ना कौन ओहो मुझे कहली अंकल मुझे चल टे आन दियो करे आनदेले ए जगह भल अच्छी ना से बहुत खुशी लगिला देख ये आज मो ब्लॉग रे आज आसला से दिन बस रे टिके आसला आज आसला हो आसिलु तो मोर टिके फोटो नहीं जबु हला जा गोटे हेल्प मिलगला मत मत मोर टिके फोटो काट दो ये गीतटा बाजू नहीं जे ए गीतटा एठी शूट हेतिला हेतिला जगन्नाथ ए आम काले गुडा रे हम जिला परिषद मैडम ना दिखे हां 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 से गीतरा नहीं कि हां ए जो बाय बाय फाइनली विनायक वो से तो भेट हो गला चलो हाँ ये सब पाहाच जाक आम भाई मैंने कर तुम भाई मैंने है भाई मैंने सब काम कर पठेदेबू हाँ विनायक हाँ तो सी तार फोटो सुट कर आसो सी फोटोग्राफर है सब वीडियो सुट करे तो ताकू मु आगुरी कहीदे मो पु बाहर सी आसो वीडियो रिकॉर्डिंग कर तो तार नंबर फंबर मुझे रखी अलरेडी सी गोटे सब जो माल्यमंत्र हम पर्व हम आउ जहाँ भी फंक्शन है सी जाए वीडियो एडिटिंग करे एवं भुवनेश्वर रोचे ता विषय टे कहीदेली है भुवनेश्वर जॉब मिल जाए रोचे से शूटिंग लाइन रे सब हालिया लगुच देखिले नदी घाटा कि लगुच निश्चय गोटे कहे भल लगे थोड़ा कमेंट देवे भाई गले तले मुझे पूरा पूरा हालिया हो चलो गले नाथली पूरा पहुँचा वीडियो रखा बाय
पूरा हालिया लगिला से पूरा सही चिन्ह देला आंटी आंटी डाक पूरा पाखक पड़ेगा जो भल पाइबा थी ऑटोमेटिक लोक सही जी है ना थोड़ी सी मत चिन्ह ना मुझे चिन्ह ना कौन इन सब भल पाइबा आपे आपे हो जाए आस बापल पूरा हालिया गली मो सेपट पूरा स्पेस अच्छे डंगार भी पार होती सेपट उपड़ आसवाई तो एपटे लोक जावासवा हो तो बसवा जा महुल सांग मैंने एपटे पूरा प्रबल महुल चाष महुल घर घर के सुखाई है महुल पड़ो महुल तोलिकी पूरा घर घर के महुल चाष तो खाली एपटे जीव खाली महुल स्मेल जो सारा महुल स्मेल होगा ताले देखिए महुल पड़े जी पड़े गोटे देखा महुल किंतु घर घर के सुखाई केते सारा महुल समस्त बारे ना कौन